ಮುದ್ರಿತೆ ವಕ್ಷಸಂ ಶ್ರಿಯಃ ಪತಿಮಹಂ ವಂದೇ ಶ್ರೀವೈಕುಂಠನಿಕೇತನಂ ಪಂಚರಾತ್ರ ಪ್ರವಕ್ತಾರಂ ಆದ್ಯಂ ನಾರಾಯಣಂ ಗುರುಂ ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ ಯಸ್ಯದ್ವಿರದ ವಕ್ತ್ರಾದ್ಯಾಃ ಪಾರಿಷದ್ಯಾಃ ಪರಸ್ಸತಂ విఘ్నం నిఘ్నంతి సతతం విశ్వక్సేనం తమాశ్రయే. అందరూ మీ యొక్క గోత్రములు, నామధేయ నక్షత్రము, మీ కుటుంబంలోని సభ్యుల యొక్క నామధేయ నక్షత్రము మనసులో ఒకసారి సంకల్పం చేయండి. సంకల్ప విధానం తెలిసిన వారు సంకల్పం చేయండి. సంకల్ప విధానం తెలియని వారు స్వామివారిని అమ్మవారిని ప్రార్థన చేయండి. எல்லாரும் உங்களுடைய கோத்திரம், நாமதேயம், நட்சத்திரம், குடும்பத்தில் எல்லாரோடைய நாமதேய நட்சத்திரம் மனசுல ஒரு வாட்டி சங்கல்பம் பண்ணுங்கோ. சங்கல்ப விதானம் தெரிஞ்சவா சங்கல்பம் பண்ணுங்கோ. சங்கல்ப விதானம் தெரியாதவா தாயாரையும் பெருமாளையும் பிரார்த்தனை பண்ணுங்கோ. சர்வேஷாம் பக்தஜனானாம் க்ஷேமஸ்தைர்ய விஜய வீரிய அபய ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்ய அபிவிருத்தியர்த்தம் धर्मार्थ काम्यमोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम मनोवांचता फल सिद्ध्यर्थम राजद्वारे सर्वकार्य अनुकूलता सिद्ध्यर्थम आरोग्य दृढ़गात्र वज्र शरीराभिवृद्ध्यर्थम लोकक्षेमार्थम श्री पद्मावती श्रीनिवास कृपाकटाक्ष सिद्ध्यर्थम कल्याण महोत्सवम आचार्य मुखेन अद्य करिष्ये सर्वं श्री वेंकटेशार्पणमस्तु. गोविंद. एयपीतवसनाम् अरविन्दनेत्राम् पद्मद्वयाभयवरोद्यत पद्महस्ताम् उद्यर्चतार्कसदृशीं परमाङ्कसंस्थां ध्यायेद्विधीशनुतपादयुगां जनित्री. पद्मप्रिये पद्मिनि पद्महस्ते पद्मालये पद्मदलायताक्षि विष्णुप्रिये विष्णुमनोनुकूले त्वत्पादपद्मं मयि सन्निधत्स्व. ನಮಃ ಪದ್ಮಾವತಿ. ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಂಚರಾತ್ರ ಆಗಮೋಕ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ತಾಯಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು, ಪಾಂಚರಾತ್ರ ಆಗಮ ಪ್ರಕಾಂಡ ಪಂಡಿತರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ವಿನಾಯಕನ ಪೂಜೆಯ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವಂತಹದ್ದು. ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ತಾಯಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳ ಶುದ್ಧಿಗಾಗಿ, ವಾತಾವರಣ ಶುದ್ಧಿಗಾಗಿ, ದ್ರವ್ಯ ಶುದ್ಧಿಗಾಗಿ, ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹವಾಚನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಪ್ರೋತ್ತಮರು ಸ್ವಸ್ತಿ 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 ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸ್ವಸ್ತಿ ಪುಣ್ಯಾಹವಾಚನ ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಆ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪುಣ್ಯಾಹವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪುಣ್ಯಾಹವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಜಗದೊಡೆಯನ ಪಾದ ಪದ್ಮಗಳನ್ನು ನಮಿಸಿ, ತಾಯಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರ ಚರಣ ಕಮಲಗಳನ್ನು ನಮಿಸಿ ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಲಗೈಗೆ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರ ಎಡಗೈಗೆ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತಹದ್ದು. ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಯಜ್ಞೋಪವೀತವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತದನಂತರ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗೂ ಹಾಗೂ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೂ ಸೇರುವಂತೆ ಉದ್ದವಾದಂತಹ ಪುಷ್ಪಮಾಲೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಹಿಡಿದು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕ್ಷೀರದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಪುಷ್ಪಮಾಲೆಯನ್ನು
ತಾಯಿಯ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಕನ್ಯಾದಾನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿ ಅಗ್ನಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಿ ಅಗ್ನಿಯನ್ನೇ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯತಕ್ಕಂತಹದ್ದಾಗ್ತಿದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೈಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಿ ತಾಯಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೊರಳಿಗೆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ಭಕ್ತಿ ಪುರಸ್ಸರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಆದರದಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ದಿವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತಾಯಿಯ ಪರಮಾನುಗ್ರಹವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿ ವಾಹಿನಿಯವರು ಬಹಳ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಇಂತಹ ಭಾಗ್ಯ ಸರ್ವದಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲಿರಲಿ. ಹೇ ತಾಯಿ, ನಿನ್ನ ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ಸರ್ವದಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲಿರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ವೇದ ಪಂಡಿತರು ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ವೇದ ಪಾರಾಯಣ ಪ್ರಿಯನನ್ನು ಗಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ಗಾನವನ್ನು ಕೇಳುವ ಭಾಗ್ಯ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿವಾಹಿನಿಯವರು ನಮಗೂ ಕೂಡ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ತಾಯಿ ಪದ್ಮಾವತಿಯ ಮನವರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ತಾಯಿಯ ಹಾಗೂ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗೋಣ. ಸರ್ವದಾ ಈ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮದಾಗಿರಲಿ. ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಿಯೇ ಪೂಜ್ಯೆ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿ ತನಯೇ ಶುಭೆ ಪದ್ಮೇ ರಮೆ ಲೋಕಮಾತಃ ಪದ್ಮಾವತಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಕಲ್ಯಾಣಿ ಕಮಲೆ ಕಾಂತೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಪುರನಾಯಿಕೆ ಕಾರುಣ್ಯ ಕಲ್ಪಲತಿಕೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಸಹಸ್ರದಳ ಪದ್ಮಸ್ಥೆ ಕೋಟಿ ಚಂದ್ರ ನಿಭಾನನೆ ಪದ್ಮಪತ್ರ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಪದ್ಮಪತ್ರದಂತೆ ವಿಶಾಲವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಣ್ಗಳುಳ್ಳಂಥವಳು, ಕೋಟಿ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಕಾಂತಿಯುಳ್ಳಂತಹ ಮುಖ ಕಮಲ ಆ ತಾಯಿಯದ್ದು. ಸಹಸ್ರದಳ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವಳು ತಾಯಿ ಪದ್ಮಾವತಿ. ಅಂತಹ ಆ ತಾಯಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಸ್ವರೂಪಳು, ಕಮಲ ಸ್ವರೂಪಳು, ಅತ್ಯಂತ ಮನೋಹರವಾದಂತಹ ಸೌಂದರ್ಯವುಳ್ಳಂಥವಳು. ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಅಂತಂದರೆ ತಿರುಚಾನೂರು, ಆ ತಿರುಚಾನೂರಿಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವಳು. ಅಂತಹ ಆ ತಾಯಿಯ ಕಾರುಣ್ಯ ಕಲ್ಪಲತಿಕೆಯ ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ಸರ್ವದಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲಿರಲಿ. ಪದ್ಮೇ ರಮೆ ಲೋಕಮಾತಃ. ಪದ್ಮ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಆನಂದಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಪದ್ಮಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಸಂಬೋಧಿಸುವಾಗ ಪದ್ಮೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ರಮೆ ಲೋಕಮಾತಃ, ಲೋಕಕ್ಕೆ ತಾಯಿಯಾದಂತಹವಳೆ ಹೇ ಪದ್ಮಾವತಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯಳಾದಂತಹವಳೆ, ಪೂಜ್ಯಳೆ, ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿ ತನಯಳೆ, ಶುಭ ಸ್ವರೂಪಳೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಂಬೋಧಿಸುತ್ತಾ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ನಮಃ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ. ಋಷಿಭಿಃ ಸಂಭೃತೋ ರಸಃ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಶ್ವಮೃತಗಂ ಹಿತಂ ಯೇನ ದೇವಾಃ ಪವಿತ್ರೇಣ ಆತ್ಮಾನಂ ಪುನತೆ ಸದಾ ತೇನ ಸಹಸ್ರಧಾರೇಣ ಪಾವಮಾನ್ಯಃ ಪುನಂತು ಮಾ ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯಂ ಪವಿತ್ರಂ ಶತೋದ್ಯಾಮಗಂ ಹಿರಣ್ಮಯಂ ತೇನ ಬ್ರಹ್ಮವಿದೋ ಭಯಂ ಭೂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುಣೇಮಹೇ ಇಂದ್ರಃ ಸುನೇತೆ ಸಹ ಮಾ ಪುನಾತು ಸೋಮ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಾ ವರುಣಃ ಸಮೇಚ್ಯ ಯಮೋ ರಾಜಾ ಪ್ರಭೃನಾಭಿಃ ಪುನಾತು ಮಾ ಜಾತವೇದಾಮೋರ್ಜಯಂತ್ಯಾ ಪುನಾತು ಭೂರ್ಭುವಃ ಸುವಃ ತಚ್ಛಯ್ಯೋರಾವೃಣೇಮಹೇ गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वन्यगातु भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदये ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. श्रियरोजानः
अग्निरमृतो अभवत्पयोभिर्यदे नन्द्यौरजानयत्सुरेताः नक्तोषा समानसा विरोपेधापयत् सुषुमेकज्ञसमेचे या वाक्षमा रुक्मा अन्तर्विभादिदेवा अग्न्यन्धारयन्द्रविनोदाः विश्वारूपाणि प्रतिमुञ्चते कविप्रासावेद्भद्रं द्विपदे चतुष्पदे विनाकमघ्यत्सवितावरेण्यो न प्रयाणमुषसो विराजते सुपर्णासि गरुत्माग्नस्त्रवृत्ते शिराः गायत्रं चक्षुर्बृहद्रथन्तरे पक्षौ स्तोमा आत्मा छन्दाग्नस्यङ्गानि यजोऽग्नशिनामा सामादेतनोर्वामदेव्यं यज्ञायज्ञयं वच्छन्धिष्ण्या शफाः सुपर्णासि गरुत्मान् दिवं गच्छस्वपदा विष्णोक्रमोऽसि सपत्नः गायत्रं छन्दारोह पृथिवीमनुविक्रमस्व विष्णोक्रमोऽस्यभिमादिः त्रेष्ठो भञ्छन्दारोह अन्तरिक्षमनुविक्रमस्व विष्णोक्रमोऽस्य राते यतो हन्ता जागतं छन्दारोह देवमनुविक्रमस्व विष्णोक्रमोऽसि शत्रो यतो हन्तानुष्टो भञ्छन्दारोह द्विषोऽनुविक्रमस्व अक्रं ददग्न्यस्तनयं निवद्योक्षमा हद्वेरुदस्समञ्जन् सद्यो जज्ञानो विहेमेध्वा अख्यदारोदसि भानुना भात्यन्तः अग्नेभ्यावर्तन् अभिमानिवर्तस्वायोषा वर्चसा प्रजया धरेण संज्ञामे दया अर्ह्या पोषेण अग्नेः अङ्गिरसतन्ते सन्त्वामृतसहस्रं द उपावृताः अथा पोषस्य पोषेण पुनर्नो नष्टमाकृधि पुनर्नो तयमाकृधि पुनरोर्जानिवर्तस्व पुनरग्न इषायोषां पुनर्नः पाक्यग्नः सः सहरय्यानिवर्तस्वाग्नपिण्वस्वधारय विश्वप्स्न्याः विश्वतस्परे आत्वाहार्षमन्तरभूध्रुवस्तिष्ठावे चाचलेः निशास्त्वा सर्वा वाञ्छन्तो मा त्वद्राष्ट्रमदिग्भ्रसत् उदुत्तमं वारुणपाशमस्मदवादमं विमध्यमग्नश्राद्धाय अथा वयमादित्यौ व्रते तवानागसो अदितये स्यामा अग्रे बृहन्नुषसाः मूर्ध्व अस्तान्यर्जगन्वान् तमसो ज्योतिषागात् अग्निर्भानुनारुषता स्वङ्ग आजातो विश्वा सद्मान्यप्राः अग्निशस्योजषद्वसोरन्तरिक्षसद्धोता वेदिशदते धर्द्वरोणसत् ऋषद्वारसदृतसद्यो ओमसदब्जा गोजारतजा अद्रिजारतं बृहत् सेदत्वं मातुरस्य उपस्थे विश्वान्यग्न वयुनानि विद्वान् मैनान् तपसामार्चिषाभिषोचेरन्तरस्याग्न शुक्रज्योतिर्विभाहे अन्तरग्नरुचात्वमुखाया सदने स्वे तस्यास्त्वग्नहरसातपञ्जात वेद शिवो भवा शिवो भो त्वामह्यमग्न
अथो सेद शिवास्त्वां शिवा कृत्वादिशः सर्वास्मै योनिमिहासदः दिवस्परे प्रथमं जज्ञ अग्निरस्मद्वितीयं परे जातवेदाः द्वितीयमप्सुनृमणा अजस्रमिन्धानयनं जरत स्वाधीः विद्माते अग्नेत्रधात्रयानि विद्माते धाम बिभृता पुरुत्रा विद्माते नाम परमं गुहायद्विद्मातमुत्सय यथा आजगन्था समुद्रे त्वां नृमणा अप्सन्दर्नृचक्षायेद दिवो अग्नोधन् तृतीय त्वारजसि तस्थिवाग्नस मपामुपस्थे महिषा आवर्धन् अक्रन्ददग्नस्तनयन् निवद्योक्षमा तेरेहद्वेरुदसमञ्जन् सद्यो जज्ञानो बिहेमिद्धो अख्यदारोदसे भानुना आबात्यन्तः श्रीनामो दारो दरुणोरयेणां मनीषाणां प्रार्पणस्वमा गोपा वसो सोनो सहसो अप्सुराजा विभात्यग्र उषसा मेधानः विश्वस्य केतुर्भुवनस्य गर्भ रोदसे अप्रणज्जायमानः वेलञ्च दद्रेमभिनत्परायञ्जनाय दग्निमयदञ्च पञ्च उषिक्पावको आरते स्वमेधामर्ते ऐष्वग्निरमृतो निधाये अर्थे धूममारुषं भरे भ्रदोच्छुक्रेण शोचिषाद्यामिनक्षन् दृशानो रुक्म उर्व्याव्यद्य दुर्मर्षमाय श्रियरोचानः अग्निरमृतो अभवत्पयोभिर्यदेन द्यौरजानयत्सुरेताः यस्ते अद्य कर्णवद्भद्रसो च भूपन्दे वघृतवन्तमग्न प्रतन्नाय प्रतरं वस्यो अच्छाभिसुम्नं देवभक्तैर्विष्ठो आतं भजसो स्रवसेष्वग्न उग्ध आभज शस्यमाने प्रियशौर्य प्रियो अग्नाभावात्युज्यातेन भिनददु जनित्वैः त्वामग्ने यजमाना अनद्योन् विश्वावसो दधिरेवार्याने त्वया सह द्रवेण मिच्छमाना मृजङ्गो मन्दमुसुजो विवव्रह अस्ताव्यग्निर्नराग्नशुषेवो वैश्वानर ऋषेभिः सोमा गोपाः अद्वेषेद्या वा पृथिवी हुवेमदेवा दत्तरयमस्मे सुवीरम् समेधाग्न्यन्दो वस्यत घृतर्भोदयता तीर्थ्यम् आस्मिन् हव्याजोतना उदत्वा विश्वे देवा अग्ने भरन्तु चित्तेभिः स नो भव शुभस्त्वग्ने सुप्रदे गोविभावसः प्रेदग्ने ज्योतिष्मान्याशिवेभिरर्चिभिष्टम् बृहद्भर्भानुभर्भासम्माहिर्गणसे तन्वाः प्रजाः अक्रन्ददग्न्यस्तनयन् निवद्योक्षमारे रेहद्वेरुद समञ्जन्
सद्यो जज्ञानो विहेमेद्धो अख्यदारोदसे भानुना भात्यन्तः प्रप्रायमग्निर्भारतस्य शृण्वे बृहत्सो प्रप्रायमग्निर्भारतस्य शृण्वे बृहत्सोर्यो नरोजते बृहत्सो अभियः पूर्वं प्रदानासु तस्थौ देदाय देव्यो अदेशे शिवनाः आपो देवे प्रदे गृह्णे भस्मै तत्स्योने कृणोद्भग्य स्वरथाओ लोघे तस्मै नमन्दाञ्जनाय स्वपत्न्यर्माते वा पुत्रं बिभृताप्स्वेनत ताप्स्वग्ने सदेष्टवसौषधिरनोरुध्यसे गर्भे सञ्जायते पुनः अस्योषधीनां गर्भो वनस्पतीनां गर्भो विश्वस्य भूतस्याज्ञे गर्भो अपामासे प्रसद्य भस्मानायोनेमपश्चा पृथिवीमग्ने सज्ञासृज्य मात्रभृष्टं ज्योतिष्मान् पुनरासदः पुनरासद्य सजनमपश्चा पृथिवीमग्ने शेषमाधुर्यधोपस्थेऽन्तरस्याग् शिवतमः पुनरोर्जानिवर्तस्व पुनरग्न इषायोष पुनर्नः वाक्यग्नः सः सहरय्यानिवर्तस्वाग्न्यपिण्डस्वधारय विश्वप्न्या विश्वदस्परे बोधा मे अस्य वचसो यवेष्टमग्नहिष्टस्य प्रभृतस्य स्वधावः पेयदित्वा अनत्वा गृणाति वन्दारोष्टदन्वं वन्दे अग्ने सबोधिसूर्यर्मघवावसोपदे वसोदावन् योऽध्यस्मद्वेषाग्नेसि विश्वकर्मणे स्वाहा पुनस्त्वादित्या रुद्रावसवस्वमेन्धतां पुनर्ब्रह्माणो वसुनेध यज्ञे घृतेन त्वं तन्वं वर्धयस्व सत्याः सन्त्व यजमानस्य कामा स्वाहा अपेतवे च सर्पततो यत्र स्थपुराणाय जनोतनाः अदाद्यमावसानं पृथिव्या अक्रन्निमं पितरो लोकमस्मै संज्ञानामसि कामधरानं मयेदे कामधरानं भस्मास्यज्ञः पुरेशमसि चितस्थपरिचिता ओर्ध्वजत श्रयध्वम् अयज्ञः स्व अग्निर्यस्मिन् सोममिन्द्रस्वतं दधे जठरे वावसानः सहस्रयं वाजमत्यन्न सत्यज्ञासु सभान् संस्तोयसे जातवेदः अग्नयद्य दिविवर्चः पृथिव्यां यदोषदेष्वप्स्वाय जत्र येनान्तरिक्षमुर्वा तदन्तद्वेषः सभानुरहर्नवो ऋचक्षाः अग्नेः दिवो अर्णमज्जा जगास्यच्छा देवा ओचिषे धिज्ञाये यारो जने परस्तात् सूर्यश्च याश्चावस्तादुपतिष्ठन्त आपाः पुरेष्यासो अग्नयः प्रावणेभिः सजोषसः युषन्तां यज्ञमद्रुहो नमीवा इषो महेः इळामग्नपुरुदज्ञसज्ञसनिङ्गोश्वत्तमज्ञ हवामानाय साधा स्यान्न सोनस्तनाय विजावाग्ने साधे स्वमतिर्भूत्वस्मै
अयं ते योनिर्वृत्तियो यतो जातो अरोचथोः तञ्जानन्नग्नारोधानो वर्धया रज्ञम् सितया देवतायाङ्गिरस्वध्रुवासेदा परिचितसितया देवतायाङ्गिरस्वध्रुवासेदा लोकं प्रणच्छिद्रं प्रणाथसेदध्रुवा त्वं मित्रैतान्त उघाम्बरे ददामि विद्या प्रतीति तिष्ठति घृते भवति आयुः वै घृतम् अमृतं हिरण्यम् आयुः च एव अस्मै अमृतं च समीची इति दधाति चत्वारि चत्वारीति चत्वारि चत्वारि कृष्णलानि अवेतीध्यति चतुरवत्तस्येति चतुः अवत्तस्य आप्यै एकधेत्येकाधा ब्रह्मणे उपेति हरति एकधेत्येकाधा एव यजमाने आयुः दधाति असौ आदित्यः नावीति अरोचत तस्मै देवाः प्रायश्चित्तिम् ऐच्छन् तस्मै एतम् शौर्यं चरुं निरिति अवपन् तेन एव अस्मिन् रुचम् अदधुः यः ब्रह्मवर्चसकाम इति ब्रह्मवर्चसा कामः स्यात् तस्मै एतं शौर्यं चरुं निरिति वपेत् अमुम् एव आदित्यं स्वेन भागधेयेनेति भागधेयेन उपेति धावति सः एव अस्मिन् ब्रह्मवर्चसमिति ब्रह्मवर्चसं दधाति ब्रह्मवर्चसीति ब्रह्मवर्चसी एव भवति उभयतः रुक्मौ भवतः उभयतः एव अस्मिन् रुचं दधाति प्रयाजे प्रयाज इति प्रयाजे प्रयाजे कृष्णलं जुहोति दिग्भ्य इति दिग्भ्यः एव अस्मै ब्रह्मवर्चसमिति ब्रह्मवर्चसम् अवेति रुन्धे आग्नेयम् अष्टाकपालमित्यष्टाकपालं निरिति पपेत् सावित्रं द्वादशकपालमिति द्वादशकपालं भूम्यै चरुं यः कामयेत हिरण्यं विन्देय हिरण्यं मा उपेति नमेत् इति यत् आग्नेयः भवति आग्नेयं वै हिरण्यं यस्य एव हिरण्यं तेन एव एनत् विन्दते सावित्रः भवति सवितृप्रसूत इति सवितृप्रसूतः एव एनत् विन्दते भूम्यै चरुः भवति अस्याम् एव एनत् विन्दते उपेति एनं हिरण्यं नमति वीति वै एषः इन्द्रियेण वीर्येण ऋध्यते यः हिरण्यं विन्दते एताम् एव निरिति वपेत् हिरण्यं वित्वा न इन्द्रियेण वीर्येण वीति ऋध्यते एताम् एव निरिति वपेत् यस्य हिरण्यं नश्येत् यत् आग्नेयः भवति आग्नेयं वै हिरण्यं यस्य एव हिरण्यं तेन एव एनत् विन्दति सावित्रः भवति सवितृप्रसूत इति सवितृप्रसूतः एव एनत् विन्दति भूम्यै चरुः भवति अस्यां वै एतत् नश्यति यत् नश्यति अस्याम् एव एनत् विन्दति इन्द्रः त्वष्टुः सोमम् अभीषहेत्यभिसः अपिबत् सः विश्वं वीति आर्चत् सः इन्द्रियेण सोमपीठेनेति सोमपीठेन वीति आर्ध्यत सः यत् ऊर्ध्वम् उदवमीदित्युत् अवमीत् ते श्यामाकाः अभवन् सः प्रजापतिमिति प्रजापतिम् उपेति अधावत् तस्मै एतं सोमेन्द्रं श्यामाकं चरुं निरिति अवपत् तेन एव अस्मिन् इन्द्रियं सोमपीठमिति सोमपीठम् अदधात् वीति वै एषः इन्द्रियेण सोमपीठेनेति सोमपीठेन वीति ऋध्यते वीति वै एषः इन्द्रियेण सोमपीठेनेति सोमपीठेन ऋध्यते यः सोमं वमिति यः सोमवामीति सोमवामी स्यात् तस्मै
एतं सोमेन्द्रं श्यामाकं चरुं निरितिमपेत् सोमं च एव इन्द्रं च स्वेन भागधेयेनेति भागाधेयेन उपेति धावति तौ एव अस्मिन् इन्द्रियं सोमपीठमिति सोमपीठं धत्तः न इन्द्रियेण सोमपीठेनेति सोमपीठेन वीतिरुध्यते यत् सौम्यः भवति सोमपीठमिति सोमपीठम् एव अवेति रुन्धे यत् ऐन्द्रः भवति इन्द्रियं वै सोमपीठ इति सोमपीठः इन्द्रियम् एव सोमपीठमिति सोमपीठम् अवेति रुन्धे श्यामाकः भवति एषः वासः सोमः साक्षादिति सा अक्षात् एव सोमपीठमिति सोमपीठम् अवेति रुन्धे अग्नये दात्रे पुरोडाशम् अष्टाकपालमित्यष्टाकपालं निरितिमपेत् इन्द्राय प्रदात्र इति प्रादात्रे पुरोडाशम् एकादशकपालमित्येकादशकपालं पशुकाम इति पशुकामः अग्निः एव अस्मै पशून् प्रजनयतीति प्रजनयति वृद्धान् इन्द्रः प्रेति यच्छति दधि मधु घृतम् आपः धानाः भवन्ति एतत् वै पशूनां रूपं रूपेण एव पशून् अवेति रुन्धे पञ्चगृहीतमिति पञ्चगृहीतं भवति पाङ्क्ताः हि पशवः बहुरूपमिति बहुरूपं भवति बहुरूपा इति बहुरूपाः हि पशवः समृद्ध्या इति समृद्ध्यै प्राजापत्यमिति प्राजापत्यं भवति प्राजापत्य इति प्राजापत्याः वै पशवः प्रजापतिरिति प्रजापतिः एव अस्मै पशून् प्रेति जनयति आत्मा वै पुरुषस्य मधु यत् मधु अग्नौ जुहोति आत्मानम् एव तत् यजमानः अग्नौ प्रेति दधाति पङ्क्त्यौ याज्यानुवाक्ये इति याज्या अनुवाक्ये भवतः पाङ्क्तः पुरुषः पाङ्क्ताः पशवः आत्मानम् एव मृत्योः निष्क्रियेति निःक्रिय पशून् अवेति रुन्धे देवाः वै सत्रम् आसतारुद्धिपरिमितमित्यर्धिपरिमितम् यशस्कामा इति यशः कामाः तेषां सोमं राजानं यशः आर्च्छत् सः गिरिम् उदिति ऐत् तम् अग्निः अनु उदिति ऐत् तौ अग्निशोमावित्यग्नि सोमौ समिति अभवताम् तौ इन्द्रः यज्ञविभ्रष्ट इति यज्ञविभ्रष्टः अनुपरेति ऐत् तौ अब्रवीत् याजयतं मा इति तस्मै एताम् इष्टिं निरिति अवपताम् आग्नेयम् अष्टाकपालमित्यष्टाकपालम् ऐन्द्रम् एकादशकपालमित्येकादशकपालं सौम्यं चरुं तया एव अस्मिन् तेजः इन्द्रियं ब्रह्मवर्चसमिति ब्रह्मवर्चसम् अधत्ता यः यज्ञविभ्रष्ट इति यज्ञविभ्रष्टः स्यात् तस्मै एताम् इष्टिं निरितिमपेत् आग्नेयम् अष्टाकपालमित्यष्टाकपालम् ऐन्द्रम् एकादशकपालमित्येकादशकपालं सौम्यं चरुं यत् आग्नेयः भवति तेजः एव अस्मिन् तेन दधाति यत् ऐन्द्रः भवति इन्द्रियम् एव अस्मिन् तेन दधाति यत् सौम्यः ब्रह्मवर्चसमिति ब्रह्मवर्चसं तेन आग्नेयस्य च सौम्यस्य च ऐन्द्रे समाश्लेषयेदिति सम् आश्लेषयेत् तेजः च एव अस्मिन् ब्रह्मवर्चसमिति ब्रह्मवर्चसं च समीची इति दधाति अग्निशोमीयमित्यग्नि सोमीयम् एकादशकपालमित्येकादशकपालं निरितिमपेत् यं कामः न उपनमेदित्युपनमेत् आग्नेयः वै ब्राह्मणः सः सोमं पिबति स्वाम् एव देवताम् स्वेन भागधेयेनेति भागधेयेन उपेति धावति सा एव एनं कामेन समिति अर्धयति उपेति एनं कामः नमति अग्निशोमीयमित्यग्नि सोमीयम् अष्टाकपालमित्यष्टाकपालं निरितिमपेत् ब्रह्मवर्चसकाम इति ब्रह्मवर्चसा कामः अग्निशोमावित्यग्नि सोमौ एव स्वेन भागधेयेनेति भागधेयेन उपेति धावति तौ एव
अस्मिन् ब्रह्मवर्चसमिति ब्रह्मवर्चसं धत्तः ब्रह्मवर्चसीति ब्रह्मवर्चसी एव भवति यत् अष्टाकपाल इत्यष्टाकपालः तेन आग्नेयः यत् श्यामाकः तेन सौम्यः समृद्ध्य इति समृद्ध्यै सोमाय वाजिने श्यामाकं चरुं निरिति वपेत् यः क्लैब्यात् बिभीयात् रेतः हि वै एतस्मात् वाजिनम् अपक्रामतीत्यपक्रामति अथ एषः क्लैब्यात् बिभाय सोमम् एव वाजिनम् स्वेन भागधेयेनेति भागधेयेन उपेति धावति सः एव अस्मिन् रेतः वाजिनं दधाति न क्लीबः भवति ब्राह्मणस्पत्यमिति ब्राह्मणः पत्यम् एकादशकपालमित्येकादशकपालं निरिति वपेत् ग्रामकाम इति ग्रामकामः ब्रह्मणः पतिम् एव स्वेन भागधेयेनेति भागधेयेन उपेति धावति सः एव अस्मै सजातानिति सजातान् प्रेति यच्छति ग्रामी एव भवति गणवती इति गणवती याज्यानुवाक्ये इति याज्या अनुवाक्ये भवतः सजातैरिति सजातैः एव एनम् गणवन्तमिति गणवन्तं करोति एताम् एव निरिति वपेत् यः कामयेत ब्रह्मण् विषं वीति नाशयेयम् इति मारुति इति याज्यानुवाक्ये इति याज्या अनुवाक्ये कुर्यात् ब्रह्मण् एव विषं वीति नाशयति अर्यम्णे चरुं निरिति वपेत् सुवर्गकाम इति सुवर्गकामः असौ वै आदित्यः अर्यमा अर्यमणम् एव स्वेन भागधेयेनेति भागधेयेन उपेति धावति सः एव एनं सुवर्गमिति सुवहागं लोकं गमयति अर्यम्णे चरुं निरिति वपेत् यः कामयेत दानकामा इति दानकामाः मे प्रजा इति प्राजाः स्युः इति असौ वै आदित्यः अर्यमा यः खलु वै ददाति सः अर्यमा अर्यमणम् एव स्वेन भागधेयेनेति भागधेयेन उपेति धावति सः एव अस्मै दानकाम इति दानकामाः प्रजा इति प्राजाः करोति दानकाम इति दानकामाः अस्मै प्रजा इति प्राजाः भवन्ति अर्यम्णे चरुं निरिति वपेत् यः कामयेत स्वस्ति जनताम् इयाम् इति असौ वै आदित्यः अर्यमा अर्यमणम् एव स्वेन भागधेयेनेति भागधेयेन उपेति धावति सः एव एनं तत् गमयति यत्र जिगमिषति इन्द्रः खलु इन्द्रः वै देवानाम् आनुजावर इत्यानुजावरः आसीत् सः प्रजापतिमिति प्रजापतिम् उपेति अधावत् तस्मै एतम् ऐन्द्रम् आनुशोकमित्यानुशोकम् एकादशकपालमित्येकादशकपालं निरिति अवपत् तेन एव एनम् अग्रम् देवतानां परीति अनयत् बुद्धवती इति बुद्धवती अग्रवती इत्यग्रवती याज्यानुवाक्ये इति याज्या अनुवाक्ये अकरोत् बुद्धात् एव एनम् अग्रम् परीति अनयत् यः राजन्यः आनुजावर इत्यानुजावरः स्यात् तस्मै एतम् ऐन्द्रम् आनुशोकमित्यानुशोकं चरुं निरिति वपेत् इन्द्रम् एव स्वेन भागधेयेनेति भागधेयेन उपेति धावति सः एव एनम् अग्रम् समानानां परीति नयति बुद्धवती इति बुद्धवती अग्रवती इत्यग्रवती याज्यानुवाक्ये इति याज्या अनुवाक्ये भवतः बुद्धात् एव एनम् अग्रम् परीति नयति आनुशोक इत्यानुशोकः भवति एषा हि एतस्य देवता यः आनुजावर इत्यानुजावरः समृद्ध्य इति समृद्ध्यै यः ब्राह्मणः आनुजावर इत्यानुजावरः स्यात् तस्मै एतं बार्हस्पत्यम् आनुशोकमित्यानुशोकं चरुं निरिति वपेत् बृहस्पतिम् एव स्वेन भागधेयेनेति भागधेयेन उपेति धावति सः एव एनम्
अग्रं समानानां परीति नयति बुद्धवती इति बुद्धवती अग्रवती इत्यग्रवती याज्यानुवाक्ये इति याज्या अनुवाक्ये भवतः बुद्धात् एव एनम् अग्रं परीति नयति आनुशोक इत्यानुशोकः भवति एषा हि एतस्य देवता आयः आनुजावर इत्यानुजावरः समृद्ध्या इति समृद्ध्यै प्रजापतेरिति प्रजापतेः त्रयस्त्रिगंशदिति त्रयः त्रिगंशत् दुहितरः आसन् ताः सोमाय राज्ञे अददात् तासां रोहिणीम् उपेति ऐत् ताः ईर्ष्यन्तीः पुनः अगच्छन् ताः अन्विति ऐत् ताः पुनः अयाचत ताः अस्मै न पुनः अददात् सः अब्रवीत् ऋतम् अमीश्वा यथा समावच्छ इति समावतेशः उपैष्यामीत्युपएष्यामि अथ ते पुनः दास्यामि इति सः ऋतम् आमीत् ताः अस्मै पुनः अददात् तासां रोहिणीम् एव उपेति ऐत् तं यक्ष्मः आर्च्छत् राजानं यक्ष्मः आरत् इति तत् राजयक्ष्मस्येति राजायक्ष्मस्य जन्म यत् पापीयान् अभवत् ओम संज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं जानदभिजानत् संकल्पमानं प्रकल्पमानमुपकल्पमानमुपक्लुप्तं क्लुप्तं श्रेयो वसीय आयत् सम्भूतं भूतं चित्रः केतुः प्रभानाभान् सम्भान् ज्योतिष्मादित्येजस्वानातपञ्चस्तपन्नभितपन् रोचनो रोचमानः शोभनः शोभमानः कल्याणः
ऐततं यक्ष्मः आर्च्छत् राजानं यक्ष्मः आरत् इति तत् राजयक्ष्मस्येति राजा यक्ष्मस्य जन्म यत् पापीयान् अभवत् तत् पापयक्ष्मस्येति पापयक्ष्मस्य यत् जायाभ्यः अविन्दत् तत् जायेन्यस्य यः एवम् एतेषां यक्ष्माणां जन्म वेद न एनम् एते यक्ष्माः विन्दन्ति सः एताः एव नमस्यन् उपेति अधावत् ताः अब्रुवन् वरं वृणामहै समावच्छ इति समावत् सः एव नः उपेति अयः इति तस्मै एतम् आदित्यं शरुं नृति अवपन् तेन एव एनं पापात् श्रामात् अमुञ्चन् यः पापयक्ष्म गृहीत इति पापयक्ष्म गृहीतः
स्यात् तस्मै एतम् आदित्यं चरुं निरिति पपेत् आदित्यान् एव स्वेन भागधेयेनेति भाग ध्येयेन उपेति धावति ते एव एनं पापात् श्रामात् मुञ्चन्ति अमावास्यायामित्यमावास्यायां निरिति वपेत् अमुम् एव एनम् आप्यायमानमित्याप्यायमानम् अनु एति प्याययति यो दीक्षामतिरेचयति सप्ताहं प्रचरन्ति सप्तवैशीर्षण्याः प्राणाः प्राणादीक्षा प्राणैरेव प्राणान् दीक्षामवरुन्धे पूर्णाहुतिमुत्तमाञ्जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतितिष्ठति ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् स्वाहा No.